Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Al-mukarramun, para alim ulama, para habaib khususnya pun Hadrati Sayyid Habibina Al-Habib Ja'far bin Abu Bakar Al-Muhdar, Hadrati Sayyid Habibina Al-Habib Zaki Al-Hasni, bun seteja kiai seborang tak bisa nyebutung setengah. Seterhormat pengurus Jamiah Nahdlatul Ulama, hadirin hadirat sesami mulja, alhamdulillah kula ajunan malam makin ngaji dalam rangka saya Ibu Arina almarhumah Ibu Karina. Moga-moga amal ibadahna Ibu Karina diterima sareng Allah Subhanahu wa taala. Kelaban berkat doa para ajunan bisa ngangkat derajat Ibu Karina berdenang alam barzakh, tambahin kenangan sesai sareng Allah Subhanahu wa taala. Ampun banyak ngaji dek ka Habib ki buru mantertetia ilmu sebarokah manfaat, amin Allahumma amin. Kula seketer nerosaki para tretan tore mengenang sejarah perjalanan mayit, karena kulawan panjenengan juga kita dia mayit nale karena mayit ni kalastare esolataki pas kol ka kuburan oleh telotengkaan semikol nika mayit nika non atu wasalar kelarah egeding setunya kebon apa boleh malaikat juga juan ni ngiding kapi katuwa tamayit cuman setek beri ngiding ben Allah Ta'ala nika ajin ben manusia. Anapa mak tak ngiding katuwa tamayit manusia ni tek beri ngiding ben Allah Ta'ala. Mon pas kula sambian ngiding katuwa tamayit tada ring lakon tak turun nang bebejengan. Panapa saya kaduat mayit ni kan saampuna eyosong oleh telotengkaan beri kesempatan kok keluya, beri kesempatan engkau terong abasakin tretan, terong abisakin tatangke, terong abasakin kan tretan si rukun ben engkau ben saya tak rukun tatang ke iya kia bi kancam ti mayit ni ka mon pon depak ka kubur mon pon kol menuju kuburan ni ka minta kesempatan tanya aki tan tretan ke bibi tatang kena kanjana si rukun ben saya tak rukun. Anapa mak bi saya tak rukun noro tanya aki karena mayit ni pun mulai menyesal non engak dek ka akibata orang setak kelim rukun itunya. Mulai kastafar dia. Kena tanya aki. Mon itunya tak rukun bentatangkan kan subung ringkas tanah. Kadang salah sekoni cebun Habib kelak lepas dia tak nyapa orang. Bahkan sampai asumpah kadang. Mun bi malau je kok ken kiamat tak kira nyapa kau. Kiamat ika kebaik sumpah. Padahal kiamat ni kan non karya 40 tahun. Juga juan ni belak penon masih jabu ke tak kira virus. Karya 40 tahun kening hawan kiamat ledak virus juga jual. Kare 40 tahun kiamat ada orang bini ngandung. Kare 40 tahun anapa nak kana sekita belik takut kejepok ke kiamat.
Makin cereng lahir, kiring banyak sekempur ni kau tadi. Jauh kiamat ni kita. Kan jauh. Tapi mun kadung sumpah, kan kiamat bingko. Padahal mun orang ni kanon soker bentere tanah ben tatang kena ben kancana. Teluare tak nyapa pas eki bemate. Cek suarga non bauna suarga tak ngiding. Cek suarga baun suarga tak ngiding. Mun bener yang keramat agung tak ngiding ke baun turin kan sompet elong ni bagi. Baun turin tak ngiding kan sompet. Aku baun suarga ya lebih sompet boleh. Jadi di mayit ni katuat selar-kelar menyesal. Nangis mayit nikah niki sampai depak ke kuburan. Lah depak ke kuburan kan tak langsung ke kuburan ki esabak keluk. Nang kanto atuat sekeduka alina tapi khusus. Kemah tang ahli waris detenggap biya ala buat kapi kemaan sang ahli waris. Kok terong ngabesakin muana. Tanya ki ahli waris. Anapa maatanya ahli waris? Mayit ni katero apesan. Dima sang ahli waris engkau apesan. Napa si apesan ki mayit ni ka baradritan. Pesan mayit saya ngak ya parukun seteritanan. Paatil ben magi sang waris. Parukun sederetanan paatil magi sang waris. Anapa mayit ni kama apesan soro paatil ban parukun sebab anak poto munta rukun pas taatil magi waris ari yang kok sebekal etanya hakikade ben engkau miloh akibat anak poto jisi tak rukun abeli kangko tetiwa ratetan lagi tak rukun seteretanan pas magi waris ni kata atil milo sekopur. Maka nanon bila beda orang etika reng sepo pas kerekingan sangkol tak remari kini ke orang sepaling teka ke ahli kubur. Ijak ngojan koknya beli sape kok akhol reng tua kok bo pen minggu bingko ege ngain akhol kok nyambeli sape jongon congke babanya tapi ahli kubur beni atanya jongon jeng rukun na penten sederetanan atil na penten magi waris lamun tak atil magi waris cek rep-arepan tuan ahli kubur baradeta nisbah ngenes ahli kubur. Maka na orang sepaling teka ke ahli kubur nak potong setada mari nak agrekingan sangkol bedewu cok polan sangkol tak letaknya pabi tretan mun tretan yang ke moso tapi mun orang yang ke kancana kun karena sangkol jongok kun molan bengkit wah petanolok segoni ni kawari. Lan apa cukupkan kanto perjalanan mayit tak cukup. Saampone kuburan gimari kan baca talqin. Lan nikah lakon ring NU. Seperti aja talqin ni ke ring NU. Selain ring NU tak talqin ni teman. Mangkan mun beda orang ni nyelan ni masuk ke keramat agung ku aku ngakuin tak kenceng talqin, tak kenceng reba, tak kenceng kelakuan si biasa elakoni orang NU. Cek tangke baratetan penyakit datang kau jeka. Banyak makin ni kau. Masuk ke tisa selalu saya didengung-dengungkan ni ke urusan bid'ah. Bid'ah nikah ejaman Kanjeng Nabi sobung mangkin berde. Lani kebina.
Tetapi bid'ah ni kepada dua. Beda bid'ah hasanah, beda bid'ah ni kasayyi'ah. Beda bid'ah ni bagus, tekak zaman Kanjeng Nabi sobung makin beda. Keng bagus nikah bid'ah hasanah. La bid'ah sayyi'ah para tetan. Zaman Kanjeng Nabi sobung makin beda, keng tak mapan. Nikah bid'ah sayyi'ahnya. Nah, ampun beda makin aliran-aliran ni masuk ke satisa ni tantangan dak ke orang NU. Mun neng para tetan ajil bepon si bini terus kagamisan selake. Mun ada ni kata anda ngangkui sindu polan Kanjeng Nabi mun ada tak sinduannya. Ya macam tepan sekalian gula. Jadi Kanjeng Nabi tak sinduan. Jadi mun sindu tak boron tak. Bid'ah jadi bid'ah. Mun main kalah-kalan baradetan. Kula uning aja jawabnya. Apa Kanjeng Nabi mata sinduan lamba? Cuman Kanjeng Nabi tak ada pemberian sindu. Tak boron. Orang nak kini kaya ocol hadis, kini ke doktrin. Orang ni ke boleh kursus pun. Sebiaya dari luar negara. Ocol dalil tak mendang sambian. Ni ke dalil abal kapi, tekak dalil tak sedeng kiwa. Ocol dalil, tekak dalil tak sedeng. Tak mendang kan. Tetimun beda orang nak kini ke sambian. Ziarah kubur jangan bid'ah. Gampang jawab na sampean. Bila matamu ke sampean bah meliaki bakso si panas pas cak beri sendok beri injo beco. Kita Habib ampun beribubar guru kita mantir selamat sampai depan dia ke tujuan. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rasulullah salamun alaik. Ya Rafi'a sya'ni wa daraji. Adfata ya jiratal alami. Ya ungailal judi wal karami. Rabbi fanfa'na bi barakatihim. Waqtina al-husna bi hurmatihim. وأمدنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج أطفت يا جيرة العالم يا ليل الجود والكرم. Ini kare-kare mancing todus itu boleh nih. Santai nonki sepenting para ajunan bisa andi tambah pengertian. Orang ngaji ni kan bacaan saya ngaji non. Mesti saya kerja mun saya ngaji penter muntut hikmana ilmu sambian bekal tambah ilmu. Ngaji ke saya apa? Mesti ngaji 2 jam sambian tapi tak penter muntut hikmah ilmu. Abasaki orang sentar ke pengajian umum imtihan kaboro ke timur bakso seteng-teng barang cangkolop tahu petis ya 2 jam mulai bakso bi cangkolop nggak seneka ini sekonek sekejap tapi penter muntut hikmah ilmu sambian oleh tambahna ilmu, oleh tambahna pengertian nikah. Jadi pada deretan, mon pas orang golongan ngak kini ke aliran ngak kini ke masuk ke ento sambian percaya pas etoro orang kanto tak kira beda orang ziarah kubur. Karena kini ke para deretan tak ndak ziarah kubur. Padahal nang kantuan sobung reng neronga gini kan, keng kubur punya nyenar benar katanya.
Sampai buru-buru ke kuburan. Apa? Nyena Pak. Coba kubur na berusain. Kanjeng Nabi ini ke ziarah ke Astabaki. Ziarah. Kula ajunan ziarah ke kubur norok Kanjeng Nabi. Pada sahabat Kanjeng Nabi nalika na enter perang, sahabat ni kasongkan. Saampun Kanjeng Nabi bubar, sahabat ni pun subung umur oleh teluari. Kanjeng Nabi ini kanon wasadanya dimma eko buraki. Oh eka isa Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi terus ziarah ke astana. Kanjeng Nabi ini kapas mundut, papan mundut. Jenora kurma karo eta cekaki ben Kanjeng Nabi. Panapa arteda baratetan Kanjeng Nabi ziarah ke kubur. Napa na cekaki ompaya kurma gini ke Kanjeng Nabi. Mekah tak ingat nang kanto non tanah Arab ni. Nang tanah Arab ni ka mut tak tombu rep tak tombu balik. Keng berderu biruan setombu ni kah pungkana kurma Kanjeng Nabi montut ombai kurma tak cekaki. Panapa artena kenging sambian ngibe kempeng ke kuburan ni kasabai kempeng. Ya nang Mekah tidak bang sontil non tak tombu. Tak mun mungkin berarti karena Mekah ni kaya. Saya tak ada nang ganjen nang Mekah makin beda non. Masih tak ada bungkan bangson, til makin besar Mekah subhanallah. Meskipun subung bungkan merongki nang Mekah ni makin bedengan merongki keng terlalu lencer karo berarti tan kami ibu. Mumpah nang ganjen memang meledaun man merongki kami ibu. Patah oleh seperangkuhan Pak. Mekah itu menekan gedang tak tombu dan tapi kasak tongkol banyak nang pasar Mekah cuman regen setong 150.000 mempas tongkol nang kantongan 150.000 taring sogi si tukang nemen gedang. Jadi Kanjeng Nabi ini kan orang senorok Kanjeng Nabi sampai semakin tar ke kuburan ni kan ngibe gebang baratetan kini kebedelan dasna Kanjeng Nabi nyabak ruhiruat ini kan. Lagi ni kenyaman baratetan norok Kanjeng Nabi gula ban panjenengan sunnah. Anak penang Kanjeng ngakui gempeng, yo zaman Kanjeng Nabi tak ada gempeng, kan Kanjeng Nabi ziarah, ya Kanjeng yang berziarah. Oh, mesti minyan karuan non deki. Kanjeng Nabi tak mau berminyan, jadi kan Kanjeng Nabi tak ada minyan. Mak sunat mau berminyan, sesunat ni kebau, sesunat bau. Mesti mau berminyan, biar mun buka haret, ya sunat. Karena sesunat bau nak roh, dari sini. Ketika mayit nikah talqin kan talqin lagi mon orang NU talqin lah ketika talqin nikah mayit nikah buju toju bu nikah ki mon baca bilil dalil kini kan nang deka ikulah bar ke mon baca kitab para tretan ya bid pengajian. Kau tahu sih di budi le kabur si mulai keng tak mulai kada arapa tera budi todu sejaga kada. Boleh bare heading sekoni deh. Sekemas sejaga kada di kemantan anyar jelah. Lani ka bare tera. Mayit ni kejuk tojuk napa nasi juk tojuk beni je serta ero nasi juk tojuk. Ya mun beda mayit baca talqin mayit aju toju kan tadi jawab ni kan. Erona pada na sampian mimpi entar ka pasar bentaran sampian atau ju berung teer sati mimpi. Nah apa nasi ajalan arwah erona bani badan apa kun ko amalek ko nang tas lencak. Ti mayit ni kaju toju mirangaki. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuziyanin nar wa udhilal jannata faqad faz
wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kerepes ing mata mayit ni kan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Pen-saben jiwa arase mate. Mayit ni ka bener Gusti, kula ni ka conton sepon mate. Anapa mai pamate ben Allah Ta'ala wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Ken pamate olena odi ben Allah Ta'ala seebagi. Yamun odi ni ka bagus para deretan, maka aku kuburan nikah walaupun ning semeter kuburan nikah genteen bangunan 70 meter masaki penuh deeren, penuh enoman kalaban hiasan. Indah kuburna orang soleh ni kan. Makana nondul jalil ginggung ni kamun beda orang mocik. Ajunan manterita bano umur sebarokanon eka putu umat tu kanon. Allah engkau siapa kilan jangan ngomor, engkau pocia kita dunia mati, engkau tak pernah le dunia sang kenangan mapan. Tapi nondul jalil, man jalil saya minta mati, tobat bayi pasna kiba, lenikah. Kan mati oleh na odik saya bagi. Ya mun odik tak bagus non. Kuburan pon copek semate ki egepe bumi salah egepe bumi petong bumi kalau ngaki ku aku nikan nasib orang si tak bagus. Lah kebagusan itunya pertama norok perintah Allah. Kula pun tak bahasan apa sih ada boki Habib karo leres kakak pi baradretan karo juga masuk sangunah peleman dek kakobu. Lah orang bagus pada detan lagi. Bagus ke Allah, bagus ke manusia. Kebagusan kuleban panjenengan atoro perintah Allah, atingkel larangna Allah. Termasuk sedekah pada detan ni ke baik bagus. Aku orang sahli sedekah, aku rezekin bakal ngambek nang ajunan Allah. Makanya beda cerita beda orang bini ni kebu lampuan luar biasa seakan-akan dunia ni bagi orang kakak bisa melakulina sedekah dan orang ni kesoki sebini ahli sedekah sebini ratona lampu tepak kandi laki pas tepak karaton cerik benih kun cerik perhatian bikeng burukong saking jerit timun sebini nang sedekah melolo seselaki berarti tanta ndak sedekah ceren sahara nyaman orang lampe ni kanon betek mesti melarat tapi ndi betek lampe cangkarok ki orang apa lampe kan kadang-kadang nak tibi sobung tetanggan bosan ruh mikir ke tetanggan mun anak lapar dak remah tak palore kata nak tibi palore paincem walaupun tak sedekah lampe keng mun pon betu kejerik mati melarat saya tak sajen serem jan soki sekali mesti cengkele jual mangke bu mulan ni betek cerik mesti cengkele jual nah, tidak ada ni kata selaki raton cerik si bini raton lampu. Setong bekto pas beda orang bermain, berdering ngemis. Kula lapar kula bu, kula pontol wari tak deer. Aduh ku makan non luar biasa mun orang lampu. Sedo orang tibi ni aduh tadi ingin monjong aki nasi cukup sepan mapan kore bagi kapi. Saampone bagi garing bermain ngojak telur tak ada pai temu silake can silake lebeen ri dek sekaras ri mak tunya bagi mak kebai tunya re malaharat dek mambi bani bagi garing bermain yang monda ya terus ben lober sang tunya re dibudi
Ari ya mas telware tak ngakan. Mara pikir kata abun tibi. Can selake. Ya mun mikir tak abun orang tak tetinya ke baitunya je. Lah. Pone drem manon bisa bermain. Tarik kalah bisa lagi. Sebut main pun telware tak ada. Selai kalah sabak nasen sebut main ni ke jungka aki berarti tanda kira lebu kentang. Oh, si bini non mikir ni sergaring bermain semalam penting tak sarin. Sampai subuh ngucap seleki. Apa ban mata tak kita tidur. Kira pikiran kering bermain beri ruah. Bayi mas tempeng kata bun bendi bi mun la telwari tak ngakan ngak apa petin ia mun mikirin tak bun orang tak tiga baitunya pesa bi kok ban ring bini karas tak ada tentunya mana bedaya pesa sampun pesa tadi berdering lamar tanda enten gula tak lagi anapa tako elang lang gula mun sedekah. Orang lamar ni kau sering sok kita ndak sekali. Mun sedekah tak kau elang lang tak trauma tak kau engalak ke sejerek ni. Lah ni kata gini. Bid'ah bid'ah bodoh orang sok kia lamar. Tak boron. Napa mbian dek mata kereta poron siala ki aku lengiding sambian banyak ring minta. Kini ke gula takok sedekah elang lang abo tepak mun lagi gula mbian. Anapa? Sedekah hi ka pitunya gula tak air jak ngocad. Ni. Mun sini ke gula poron tetinon. Nah. Orang bini ni ka solehah. Bhakti ka selake taat ka selake. Rampatan ni ka pun semija. Usah. Napa saya tak beda pun kang kui ngormat selaki sedekah tu selaki tak lang-lang-langan berdering ngemis berdering minta sombongan tak lang-lang-langan jangan selaki alhamdulillah engkau di bini solih lampa boleh arampat selaki pun rantah karete setade kopi pun bedah aing nganga aing jelep pun bedah seprit bedah cuma ete selake takok kesukaan teh dingin dingkak berkak ni ketuku anapa bakto kentok berdering bermain selake udah berdering bermain pada ocan pak gula pak terong ngampung odik sehari gula pak anapa terluari gula pun tak ada abotore ursur jangan selake suruh barateh tanda ki punya mantelo ada tak ada ori apa tak ada bi lor telur pinum betul dah pun dateng sebi ni entar melete ni ko sel sebi ni nangis sebi ni kiri bisa laki jangan biar lampu aja aku nak ni kada tunya sebi meroma apa beki orang kapi gula kesan rasana ambian ku nak ni kambian sen jangan biar lampu tapi biar nangis kula kang beni nangis aki bolan teeren gini ke anapa kini ke lambe laki kula sejere karo wosinya tunya nah kam makin mapun tadi tukang ngemis ni ke kang tadi kula nangis kula tak tega kana si palaki kula kini ke kula pesa bolan kula lampe tunyan gini ke banyak makin mak pasti tukang ngemis ka tunyan gini ke pun tadi kula nangis tak tega kana si palaki kula gini ke taring set ngeleset pada dia temu hilang dek temu pasal laki ngucap abu tetika ruwa dek laki nambian lembut secerik na ingki kamu tunyan jan tak oning letak sini kamu tunyan tak sedekah kini kata tak ngempeng tak buduk jan pas ngucap selaki pas bi yang gurmain ni dalam melambam tak ada yang bi laki gula pasal cungka ki se burmain gini kata kerlabu pas ngucap selaki saya jungka ki bireng pun bireng sesoki bilang ke nambian tareng gula deh masuk kimian kang sini jareng gula bermain benar si ada ertan di napak kene jungka ki lagi nambian karo gula pasal niat gula kan sedia kau tak minta kamu nosah kan sedia kau minta ke Allah tapi pas gula minta ke Allah waktu singkat gula ben Allah Ta'ala ni ke pasoki dia apa tu membenambian tapi karo saya melarat lagi nambian sejerin engki kang kini kesehatan ni gula kan makanya Nabi ada bu man ayyara akhahu musliman lam yamut hatta ya'malahu
Orang saya tahu kek nyakiin orang lain bentuk napa begonon. Kek nyakiin kalau ben bese, kek nyakiin kalau ben pangkat, kek nyakiin kalau ben derajat, kek nyakiin macam kek nyakiin napa begonon. Nyakiin kalau ben lesan, nyakiin kalau ben tingkah. Lam yamut hatta ya'malahu, tak kira mati orang sotokan kek nyakiin kinikah mun tak keleh arasai belisna. Bukten ni kan. Bukten. Rahaton orang cerek geng soki sampai kedindak orang bermain ternyata belis ben Allah Ta'ala dunia na lobar dari sekali sampai jadi tukang bermain dia. Jadi tadi man ayyara akhahu musliman lam yamut hatta ya'malahu. Orang setkek nyakiin ke orang lain tak kira mati mun tak arasai belisna mangkan aja bang nyakiin orang lain. Di kala ba-aba ni andi kemampuan cirakan pu mula kadung teti cirakan non tak ingat ka belisen lagi kadung teti cirakan ontong ki tu tingkat cer dengkat deng mesti sokon ke bayi ting tu ting tapi kini ka bakal terbalas lembak jompok gula badan Kail takabur luar biasa ni katakan pokok raja bila metong pese keker ya bini tang rezeki pese keker ke burle burwi kanjan bini tang rezeki ni kalau kau ya lah kalah jadi bini tang rezeki ya ji saya tekui saya tengkat teng pese tak keker apa keker bolanya pese ya tu lah kanjan asok konon pas puat bicarakan bangkrut ada sekali bi ko bengkon abar tetan kareo ring diburin tak ring tukang repe tare nyale tunyan pangeran rezeki hatta telur ngak telur koto kan andin Allah makana hadratil marhum Ki Hasim Gemino ni kanon Ki Hasim Gemino ni ka wali mukasafa bila ada buter setong keker ambu ke minum ambu epon tu debun ano ji nangis ni kau ji tada ring tahu ke bayi buter ji coba pikir pak nangis ji tada ring tahu ke bayi buter debun ke minum berdari ngoning ke bayi buter beda tada ring tahu ke bayi buter ternyata para deretan kento sunnatul rasul kanjeng nabi ni ke nabi ada kam saya ada ban kanjeng nabi kanto saya kuai sobung lampat takwa ki korang kuai boleh ken kam lampat takwa ni ke sobung le nyi piring kanjeng nabi kari ni ke burse ngak piring gore mari sini ke kanjeng nabi ada ni ki cop 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 tonjuk cop tong setong ni ke sunat jop tong setong napa baradetan tako bedekari nakuwa sinalpe kakulen toncu coba pena kanjeng nabi ngak ni kanon karejekin Allah sambian kun mulong cap piro toju borung kare telo sindu da cerita taki salah ada iya jangan ngakan telur kakan rak pera nama lolo polanya pesen bangkrut baradetan tak ngakan telur jam lekenda pak open dek kerejeki na Allah. Lan apa pun cukup kebaikan berkusen gula ben panjenengan tak cukup. Been ni walaupun ampun ibu dek ingat napa baradetan orang masuk surga karena rahmat Allah. Imam Ghazali tanya aki. Saampun Imam Ghazali ni kesetekan jana oleh telo hari mimpi. Mimpi na kanjan Imam Ghazali ni ke sini kan Imam Ghazali masuk surga tanya aki bener Imam Ghazali sambian masuk surga napa karena ibadah na sambian napa karena sambian banyak karangan ke tapak napa sambian karena kacakang morok jawab Imam Ghazali dalam mimpi na kanjana telok kini ke benih kapi Panapa Imam Ghazali
kau lebek to ngarang kitab pulpen ni kepas bedelala ni kanongko nginom lala tetibi guleti na sampai lala ni ka sampai lala ni kamari pelka ari mon pas iyo jabingko nginom dimma ari makhluk Allah eti nabi gulani ka sampai lala ni kamari pelka mare pon nginom lala ni ngapuru-puru gula nerosaki ngarang kitab pulih lani kerahmata Allah saya turun ke kula mungkin kula masuk surga dalam mimpin kanjana beni karena kula ngarang kitab beni karena wirid kula kini tapi kula ngarang gak tapi kula masuk surga karena kula belas ke kalala ni kesinginom nang pulpen kula nah ni ka para sapa itu makana sifat Allah ni ka sifat Rahman dan sifat Rahim kalau menyebut Bismillahirrahmanirrahim singkat senegama kalau menyebut asmana Allah Ar-Rahman 11 itunya Ar-Rahimi belas nang akhirat sifat belas Allah nang dunya ni kan meliputi setujunya sampai esentunya mun kula ban sampean kan bunten belas kata tang ketaring bolan tatang ke belas ki mun tatang ketak belas kula sampean melarat si belas tapi sifat belas Allah taala para tretan sampai ke orang semungkir Allah taala belas itunya sampean mun beda orang congojuan sampean tak kira belas bi gula iya tapi sifat belas Allah taala punten kamu bukten beda orang tukang tipu benar nipu orang bisa sampai mati ke diri wakare dua hari tetangkan ki kening tipu anak pacak lah temu cak tukang tipu mak ki kening tipu tetangkan balik leni ke sifat belas Allah sampai ke tukang tipu belas Allah Ta'ala cuman itunya keng akhirat Allah Ta'ala ni ke belas cuma khusus dek ke orang seiman lemun nang akhirat tangak ni kanon 11 Allah Ta'ala ni kat orang seiman. Memangkan aku leban panjenengan tak cukup non ibadah kula cek saking apa Allah Ta'ala minta henteh tak cukup punten. Pun. Saya nomor 2 talqin ni kak wa mal hayatud dunya illa mata'ul wurur. Sengak kula ajunan odi jek sampai tertipu kalaban kesenangan dunia. Enggak napa orang saya tertipu kalaban kesenangan dunia. Mun kita andi tabing kidul pudul kon telok malam jaga tahajud kena bi pajang tasbih. Doa kerebus ing mata sobuna berjemaah mari sobu ki yasinan mari yasinan salawat seku kengku berangkat ala ko nyari rezeki nyium tanang ring sempo kita endi san paring ben Allah Taala bengkon tembok sekening bengkon Pak sira ni Pak Armo Parmo sekening bengkon Pak Parmo sobun apas ngidingkol beto lah ni kenyamanan orang setertipu kalaban kesenangan dunia. Oh mun kita andi tak kita tedung sia doa ke pangeran tahajud ila ko ni kapi san seken bengkon tak bejeng sopun ngidingkol beto mun kita andi pada tretan masyaallah niat rong sabarang nah apa pun oh mau coba engkau andi bangunan langker bangun masjid sandi rezeki pada tretan ta ngak sia sedekah bahkan ki korang melolok wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur mun kita andi salah sopan tertib kasera boy ami semakla dah makan si nyerengi dah makus dah mayu bo ko tenasa sanda andi baratetan aja lani lorong ketibin kadang kicer kanceran mun lamba lek mun setia belain iya mun lamba mun setia tak tahu kan kok ben sapang kok mak beda orang tak tahu kan ben tibi man
Rating le kaya. Lagi ni kan nyaman tertipu kalau ben kesenangan tunya. Tak sekap pida orang tertipu kalau ben kesenangan tunya. Orang yang tambah nikmat ben Allah Ta'ala tambah ibadah tambah anteng. Tambah nikmat boleh tambah anteng boleh. Banyak orang sini kan. Mak lah kelar bangun ben ka. Kok ngiding ben kelar mele motor. Iya le. Mau nikah ngai lambek. Engkau nyari nasi sebereng pak depak ke tengah gunung le. Alhamdulillah lah banyak lebih nak kau bisa ke bayi bengkok melek kendaraan. King tunya di amanah susah kau le. Tang tunya tak kau tak turun ke anak potoh beda sobung bah. Setua soki potoh na tak milo beda sobung. Ari le saya ke susah. Tunya dia amanat dari Allah. Ibu dona sajon endi sajon anteng. Cak cana lamba engkau kok nyari nasi sebereng pada bak mande eman kok bejeng tak tu telat. Apa boleh sediang kok le berde tak bosan setan nak le. Mun kau tak ningkat lagi ibadah cak tu nyari amanat. Mun ija budak emak. Apa boleh tang tunya pas kini ngi bermaksiat. Tak ada nyiksan kok. Sajen anteng ibu dan sajen di sajen anteng mencing bi TV anji keringking bi TV ene kawan setan kan kawan gela mencing habis pleman kalau mai keresawi kalau king biasa munjuk tujuan ni kang ngaji ni kan wa buat keresa si ambu onda rem ni terus lagi. Iya kau janji kau ngucap terus kau keng janji bigul tak kau sing ngojan terus karo apa mulai kadang ngajak ber terus mulai kadang ngajak ber apa itu di budin biti bian nikah para sopobatnya pun senomor telok ku aku nang ajunan Allah sebekal etanya hakikat nikah solat dari zaman awal baratetan zaman Nabi Adam ne pacet solat perintah solat ka ada. Beni kalau cuma umat Kanjeng Nabi. Cuman nabi-nabi selain ne perintah solat ni keben Allah Taala ning sebekto ni. Li Adam subhan wal Isa'u li Yunusa wa dzukhrun li Dawuda wa asrun li Najlihi li Adam subhan Nabi Adam perintah bajang sobu benalagan sobu malalo di umat ditandi perintah duhur asar magrib tandi wal Isa li Yunus bajang Isa perintahkan Nabi Yunus ben umat dan Nabi Yunus Isa meloti sobu ngiding kol sanga tada urusan tandi perintah sobu mun umat Kanjeng Nabi bah ngiding kol sanga. Tako umat Nabi Yunus cecer ni kawan. Oh di makin. Tong. Wa zuhrun li Daud pajang duhur perintahkan Nabi Daud duhur melelebi umat. Laku no ki sebojong boleh duhur. Wa asrun li Najlihi pajang asar perintahkan kapoton Nabi Daud kini kan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ni apa jangan asar melolon. Maurib nyaman masih tak boleh nang lorong. Ya tadi perintah maurib. Wa mauribun yakubu kadza sarhun musnadu li abdil karimi waskuranna li fadlihi. Pajang maurib perintahkan Nabi Yakub kadza sarhun musnadu ampun cukup non perintah solat ni kekabai sandaran kangkui pasirah li abdil karim hambana Allah Ta'ala selangkung mulja engkini ke Kanjeng Nabi makanya Kanjeng Nabi nerima perintah solat selama bekto kento bekto napun bedekade Kanjeng Nabi gun karebe nyabe pejang subuh engak jangan Nabi Adam pejang duhur engak jangan Nabi Daud asar engak Nabi Sulaiman maurib engak Nabi Yakub Isa engak Nabi Yunus lekanto bara sebuah baradeta pejang ni kebun mulai tanya ki mulai zaman Nabi Adam sampai ke zaman Kanjeng Nabi sampai ke umat Kanjeng Nabi sebekal tanya ki kada aku nang ajun Allah king pejang ni ketak padat
Sebeda tahiyat ni kacau mak jangan kanjeng Nabi no. Nabi-nabi selain sobung tahiyat. Malah Nabi Sulaiman ni jangan ingat orang jangan gi mayit karo. Tada rukuk, tada i'tidal, tada sujud cing mancing malan. Jadi sobung rukuk i'tidal sujud sobung. Mangkana lakang tadi umat Nabi tadi umat Nabi mangkana lakang tadi umat Nabi Sulaiman dia tak usah Malaysia jodoh tu kenapa Malaysia jodoh dia tak sujud bah nah ganteng lah sebeda tahiyat ni ke umat kanjeng Nabi nalekan kanjeng Nabi dapat ke aras hijab buka ben Allah Ta'ala kanjeng Nabi papadong ke esen dunia ben akhirat sobung rahasia dunia akhirat hatta kalau bangabilis kanjeng Nabi kau ni ben kanjeng Nabi karena tak ada rahasia lanang kanto kanjeng Nabi mengak kekayaan Allah heran kekuasaan Allah pas kanjeng Nabi muji Allah kalaban kalimat at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah ni kapucina kanjeng Nabi dah ke Allah penghormatan dan kemuliaan dan kebagusan lillah untuk Allah karena kanjeng Nabi muji Allah belis ben Allah Ta'ala pocik assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah ni kepujian ke Allah Ta'ala dekat kanjeng Nabi keselamatan ke angku ibaan Muhammad kanjeng Nabi alengak ke umat mun karo engkau seselamat sang umat ku aku akhir zaman ingat apa nang kanto kanjeng Nabi pas doa assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin keselamatan kangkui engkau ben sang umat ben hamba-hamba na Allah siada pada bagus kekelakuan tetiwa hadiran tahiyat ni kabani karangan tahiyat ni kabani karang na Imam Syafi'i Imam Malik ben seterusnya bani ni keepon tutaki dari peristiwa nalekan kanjeng Nabi dapat ke aras ni kesi terjadi mirang peristiwa kainto para malaikat selangi bensi bumi nika baradetan mengak kakap bilangsung ashadat abhereng malaikat selangi bensi bumi etrosaki kala ben istighfar ben etrosaki kala ben zikir-zikir selain kalimat takbir tahmid tahlil ben seterusnya nika malaikat maca si ambu sampai hari kiamat pas tanya aki ben kanjeng Nabi ke malaikat Jibril malaikat Jibril cak saking malaikat ni tak cak bacaan kan ahli suarga leres kanjeng Nabi karena malaikat cipta aki dalam kebadan iman maka subung cerita nama malaikat ni ke maksiat tuti setuju nama masuk suarga tining cak bacaan nama malaikat kento kanjeng Nabi hadiah akina kenjerna non mulai dari hijab buka sampai hari kiamat cak bocana malaikat setunya nikah kenjerna kanjeng Nabi sompengakina dek umat ajunan seabejeng dijan malaikat Jibril kenjerna sompengakina ka umat kanjeng Nabi seabejeng mun tak bejeng cak rep-repan sompengan thank you mun tak bejeng cak rep-repan sompeng cara parapan sombongan lenika para tretan perintah solat nikah bisa ngangkat sengke para ajunan kita uluk salam maka ahli kubur petong polo nasab milo kapi ponun ni sabora bapak kai emba boyo cucu karena anak poto abejeng nikah beda kisah beda orang ni kesoki salah soki penter salah penter anan ratin ning setong anak bini ratin bapan benefun moca aduh mula soki enga engkau tang anak ratin pas engkau penter tang anak penter enga siapa sih cocok ke kemantung kore tetini kang alak manto syarat telok bisa terima bingko penter
genteng soki korang tong ko tanda berdering alamar non soki penter king tak soki penter king tak genteng aduh korang tong ni bada boleh orang alamar ni genteng pada detan soki king gendeng ko rosak tang tunya ji mun se gendeng penyetir tunya lo ber tanda sekali. Teti mun tak kena telok tak ada. Tak ring bedaanan tetangga na para detan. Tak pate benter. Tak soki pacet melarat. Pas tak genteng. Cuman nak kanak ni ke istiqomah. Ibu tu nak istiqomah 5 bekto ni. Setiap 5 bekto ngalak bekto awal ni. Teti teka ala kona pengiding adan langsung bejeng nak kanak ni. Lanceng ni langsung bejeng, ngiding adan langsung bejeng. Nah, barokah na istiqomah karena baca janjina Allah debun kanjeng Nabi, al istiqomatu darul karomah, orang seistiqomah endi sumber kekaramatan. Al istiqomatu ainul karomah, orang seistiqomah andi kenang nah kekaramatan. Labak tani ka ngiding jak munanan ning soki ni ke lamar tak ada senda syarat tak cukup. Tibin kalau pain jatan di syarat sekali. Orang tak genteng dunya tak andi orang tak pinter ya. Kalau ben barokah na istiqomah. Lu engkau mau orang kepi tak ada setre mari. Lu engkau. Padahal syarat dah sekali bu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa jong alamar poteran panjenengan aduh. Syarat dak sekali salah tak genteng salah tak soki tak penter kita genteng tangana tin pote ari salah tak genteng jeleng mun tetibi tangana tang kompoi tetin buluk-buk dia bahasa ku do masuk sini kan mun selake jeleng sebini pote apa pas kompoi pas buluk-buk kita kira kan aduh. Tapi remone to larang terang bahaya re anan datang ke fitnah re. Nabeng tak tetina iya jong terima bingko benjong. Ring bentandi tunya ya kau tak minta mas kawin pese. Kenapa Pak? Engkau minta mas kawin kalah sekalang sing. Kam boleh kalah sekalang sing. Bekton telo hari tare. Lani kay paring itekat bun Allah Taala borokan isi kemangkiwan Pak sakup Pak. Sanggup ebentai kalah telo hari sekalang sekaman saya oleh ya. Ampun alhamdulillah kok terima sajon anteng boleh istiqomah ibu tu. Saare nyari kalah taring ulening petoan balai. Apa pas pentan sekalang si dim masih oleh kalah boleh. Nang kir pikiran enggak gareng wali no. Orang wali dia orang wali semuka sapa bi Allah Taala papadeng rahasia seta padeng kula sampeyan. Mungkin orang wali dia tahu ka esen ka keneng nekalang. Tidak bisa. Assalamualaikum waalaikumsalam. Apa jong? Mator kan orang wali artinya terima meminta anak ring soki. Keng mas kabin pas minta kala ka ento sekalang se bekton kun karela kun aga amma anika jak sehari nyaring beton abo tak tahu ka kenang nakala bencong punten ring wali gampang jong nak rema mule ben ya depak ke benggona muntro tahu kenang nakala ben nyareh tatang kena beun se tak pojong sekali Laji jong mun mate ko purna ji mayit kro pur kala ji kena nakala la jong ya. Jadi kena nakala ni kajan kerjaan ring wali gini ka. Orang mate segi orin tak pujong sekali. Wah berkah bleman ka jong. Jo bektun pun kare sehari kare laku nan. Kere pikiran dim mari ngabajaki. Bada mate moranon ki. Mon susah pujong tak susah pun tak pujong. Oh tak pate banyak kalan dia. Tak pada banyak kalanya. Pada boleh pada dan berjalan akal ngening apa jeng tak ni oh tak banyak gejer. Ingat ke nginjak di membodoreng tak pujung sekali. Ingat ke entai yang tepak ke macam di bi tak pujung sekali pak aduh saya tepak ko pun baca diri jalan. Kalenon kita mari karo kalan pun oleh sekalang sih.
Pototok sekali pas oleh dukelang sekalan menjadi deh. Pekol pada pak kata adik nering soki ini tilpa ba. Assalamualaikum. Apa jong ya cek lang melenglang bian melarat nyari kalan ni gulai ko. Gulai tak kena punya habis kering wali gulai ko. Ya lang melenglang kan bian si minta mas kabin kalah tak kerja. Aduh dia di musole kalah berencong jan ngocak lum atin. Aduh hari yang mempastek pakabin cabok tola lo bersang tunya dek. Hari ni keistimewa anak-anak masa aja kau nabeng tak teti naria. Telo hari suruh minta kalah sekalang siya yo lendu kalang siya. Terima dek pakabin dek ke bisa ke. Iya kang remon dek pakabin cabok tola sal-salan kau biban binya tunya ne. Iya pakabin. Iya lah jong terima bengki je bajan ambian si minta ni kapa. Gula nyari kalan ni kapa ni nyari kalan tak kena punya habis tai mah tebak ke kalan macam dik ni kapa iko. Aduh kalan se. Kira-kiran matuan semalam penting kulak ku tak laten tanya ya dah jom. Dalam macaran pun oleh kalan sudah kelang se siapa minta ning sekelang se jom. Yakin kok ben letak kira oleh saya pereng tak kira oleh. Mak bisa punya boh. Coreng gula habis gula kering wali. Borokan petunjuk ring wali gue dapat nemu apa cok jangan ring wali suruh nyari ko puna orang saya tak pujung sekali ko ku lengak ngain tak yang tepat ke macam di bi saya tak pujung sekali pak tetini kekalan ni kalan macam di du kelang sini ke pak pamatuan ngocak abo deh jom pas nyelok si bini ben ngiding jan lakin ben bini ngiding jan manton ben arwah du kelang sir kalan ring tak pas engkau bi onseo din tak pujung sekali bi tangan nak ada tak panem kelang sir pejang dek pejang lantaran apolong ben orang istiqomah ngalak mantau ben yang istiqomah kening kekeramat na istiqomah batetan taring bi matuan nuruk pejang sekali bi ni sebi ni teti dunia na selamat dunia selamat akhirat selamat maka kunci na batetan dunia akhirat ni kepejang inginan gi tekak pun repot engak na pacaran pejang ni kebanyak. Mun sampian pun tak memungkinkan nang tengah jalan bisa jemaah takdim bisa jemaah takhir. Mun sampian terbebas sampian beni beton tulian kenteen. Artinya nyaman solat kota. Lah mungkin gak dinto baradetan sebisa perdebatan kula kalau ben berkat doa para ajunan muka-muka almarhumah Bu Karina yang kak derajat benar alam bersebut Allah taala. Kurang lebih nanyoon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. صلاة تبلغنا بها كل المقصود يا جواد يا معبود يا رحيم واجعل اللهم ثواب ذلك فداء لها من النار وفكاكا لها من النار وسترا لها من النار وحجابا لها من النار اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنا واكرم نزلها ووسع مدخلها ونقها من الخطايا اللهم انزل الرحمة والنعمة والمغفرة على جميع أرواح أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين ونهم الدرجات وكفنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحرمة الفاتحة. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebih nyoon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.